अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में तहरीक इंसाफ का अगला प्लान क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कारकुनान को क्या हिदायत जारी कर दी गई हैं? प्लान सामने आ चुका है। तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ आज एक बार फिर से इमरान खान साहब की जानिब से फैसलाबाद में उन लोगों को जो कि इमरान खान साहब की जान लेना चाहते हैं, बकौल इमरान खान, उनको एक और पैगाम दे दिया गया है और इंतहाई खतरनाक बयान इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है। यह बयान क्या है और इस बयान पर राना सनाउल्लाह की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ इस वक्त हुकूमत की मुश्किलात में क्यों दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, क्या हुकूमत के अंदर इस वक्त इख्तलाफात हैं और क्या हुकूमत की जानिब से अगले 2 से 3 दिनों में इंतखाबात से मुतालिक फैसला कर लिया जाएगा, मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल और पेज फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताएं कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से प्लान बता दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, चाहने वालों और कारकुनान को कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको सरकारी तहवील में ले लिया जाता है या फिर उनको नजरबंद कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर किसी भी कारकुन ने लीडरशिप के किसी भी बयान का इंतजार नहीं करना कि कोई लीडरशिप मैं या कोई दूसरा लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा, आपसे मुखातिब होगा, पैगाम जारी करेगा, तो आपने किसी भी तौर पर किसी भी पैगाम का इंतजार नहीं करना। किसी भी आप शहर के अंदर मौजूद हैं, उस शहर को आपने इस्लामाबाद बना देना है। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, जहां जहां भी कारकुनान होंगे उन्होंने वहीं पर सड़कों पर बैठ जाना है, रोड्स को ब्लॉक कर देना है। यह बयान जारी कर दिया गया है वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, और 2 टोक ऐलान कर दिया गया है कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं है। यह पैगाम दे दिया गया है। तो जनाब, ये नेक्स्ट प्लान है जो कि आज साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से बता दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से आज फैसलाबाद में धुआंधार खिताब किया गया है। यह खिताब क्या था, मैं कुछ लाइंस आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से क्या कहा गया है। इसे खिताब करते हुए कहा कि मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान के अवाम ने मुझे इंसाफ दिलाना है। अवाम ने रिकॉर्डेड वीडियो में जिनके नाम हैं, एक एक को कटहरे में लाना है। तो जनाब, बहुत ही इंटेलिजेंटली इमरान खान साहब इस वक्त खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको कुछ हुआ तो बाद में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस तरह हमने देखा, बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया, लियाकत अली खान को कत्ल किया गया। किसी ने आज तक पता लगाया कि उनको किसकी जानिब से कत्ल किया गया? किसी ने आज तक पता लगाया उनके नाम का या उनके साजिश का? किसी को भी आज तक पता नहीं चला। तो ये तमाम तर चीजें देखकर इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। और कल को अगर इमरान खान साहब को लेट सपोज कुछ हो भी जाता है, वैसे तो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब वैसे हवाई बातें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि जो इमरान खान साहब है ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पहले अमेरिका का उन्होंने बयानिया पकड़ा था, अब जनाब वो कह रहे हैं कि मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे, जान से मारने की साजिश हो रही है। तो ये साजिश करके इमरान खान साहब जनाब लोगों के दिमागों के साथ, लोगों के साथ, जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की सियासत को अगर इस वक्त देखा जाए तो बड़े जबरदस्त अंदाज में वो सियासत कर रहे हैं। मुखालिफिन जितने भी उन पर तनकीद करें कि लेकिन यह बात माननी पड़ेगी। अच्छा जी, अब फंसवाया कैसे इमरान खान साहब ने मुखालिफिन को? अब इमरान खान साहब कोई मुखालिफ एक है नहीं। इमरान खान साहब की मुखालिफिन ना सिर्फ इस पाकिस्तान के अंदर है बल्कि बाहर भी है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं अमेरिका ने मुझे निकाला है, तो एक दुश्मन तो इमरान खान का अमेरिका में है। अच्छा, अभी इंडिया पर भी कभी इल्जाम लगाते हैं तो इंडिया भी दुश्मन हो गया, इसराइल भी दुश्मन हो गया। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इमरान खान साहब की बकौल इमरान खान साहब के दुश्मन है। नवाज शरीफ साहब भी बकौल इमरान खान साहब के, शहबाज शरीफ साहब भी दुश्मन है बकौल इमरान खान साहब के। अच्छा जी, इसके अलावा वो कुछ मीर जाफर, मीर सादिक का नाम ले रहे हैं कि इसके अलावा भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अलावा भी कुछ मीर जाफर जैसे किरदार मौजूद हैं, वो नाम वो नहीं बता रहे। अब वो भी उनके दुश्मन है बकौल इमरान खान साहब के। तो इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वीडियो रिकॉर्ड की होगी इमरान खान साहब ने, उसमें किन किन लोगों के नाम लिए होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि वाकई
عمران خان صاحب کی جان کو کچھ ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، لیکن اگر کچھ منصوبہ بندی ہو بھی رہی ہے عمران خان صاحب کی، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن اگر کچھ سازش ہو رہی ہے ان کو جان سے مارنے کی، تو میرے خیال میں وہ لوگ جو کہ سازش کر رہے ہیں وہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے عوام سے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے انصاف دلانا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کل کو عمران خان صاحب کو کچھ ہو بھی جاتا ہے اور وہ ویڈیو سامنے بھی آ جاتی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کرداروں کا نام لیتے ہیں کہ کر کے، تو پھر پاکستان کے عوام کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا پاکستان کی عوام ان کو معاف کرے گی؟ تو یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عالی اس بیان پر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو مکمل طور پر سیکیورٹی دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ہم سیکیورٹی دینے کے علاوہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر بھی لانچ ہو اور باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب میں ایویڈنسز دیں اور اس کو ہم دیکھیں اور اس پر تحقیقات ہوں کہ آخر واقعی اس میں صداقت ہے یا نہیں۔ اچھا جی، تیسری اہم ترین بات، اس تمام تر صورتحال میں اس وقت جو لندن سے خبریں آ رہی تھی کہ شاید عام انتخابات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا تھا کہ بھئی مہنگائی کی صورتحال کو قابو کرنے میں اس وقت حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب مزید حکومت کرنا موجودہ حکومت کے لیے جو اتحادی حکومت ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور لندن میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ اب اس تمام تر صورتحال میں شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور بہت جلد وہ قوم سے خطاب کریں گے اور ان کو تمام تر جو انہوں نے فیصلے کیے اور فیصلوں کی توثیق جو کہ اتحادیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کریں گے، اس کے بعد قوم کو آگاہ کریں گے۔ دو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اچھا جی، اگر انتخابات کا اعلان کر دیا جائے تو اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے، ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو عمران خان صاحب اس وقت مومنٹم بنا چکے ہیں، اس تمام تر صورتحال میں دھچکا تو ضرور لگے گا۔ اگر نہیں کراتے اور اگلے ہفتے شہباز شریف صاحب اعلان کر دیتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، تو مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تو اس صورتحال میں بھی اگر 6-7 ماہ بعد کیا حال ہوگا پاکستان کی معیشت کا، تو مشکل تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب بہت زیادہ اس وقت چیزوں کو سیریس لے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ کہ اتحادیوں میں بھی اتحاد نہیں ہے۔ وہ بھی جناب زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر شہباز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، تو جناب حالات بہت زیادہ کریٹیکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ اس تمام تر صورتحال پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ چینل جے کے پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جہانگیر خان کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔